घर बाहरिले सकाळु सकाळु पुरी आड़े मते टाणी रे कालिया मुकु कजानी रे कालिया मुकु कजानी कालिया मुकु कजानी रे कालिया मुकु कजानी घर बाहरिले सकाळु सकाळु घर बाहरिले सकाळु सकाळु पुरी आड़े मते टाणी रे कालिया मुकु कजानी रे कालिया मुकु कजानी कालिया मुकु कजानी रे कालिया मुकु कजानी कालिया मुकु कजानी रे कालिया मुकु कजानी कालिया मुकु कजानी रे कालिया मुकु कजानी। बोलिए जय जय जगन्नाथ भगवान की। मामनी जीवा मंदिर को दर्शन करवा ना भोक है ना माँ मैंने किसी कहना माँ मैंने दर्शन करवा ना भोक है करवा टी हो कि हेलो देखिए हो टे हुड़हुड़ी देल जीवा दर्शन करने को जीवा माँ जीवा टे कालिया पाखक जी जीवा कथा सी गले छाणी हो सब हाँ जो मैंने जगन्नाथ प्रियर लोक सब बहीच आजे जीवा कथा पलैबे छाणी हाँ तो काम मन पड़ो ये मो नाती डाकिला कि मो नातुनी डाकिला पलैबी हाँ जी प्रियर लोक ये बहीच ना नाई माँ मैंने भारी टेंशन में बस माँ मैंने कहते 10टा बाजिला कि सिंदूर कथा कहीदे पलैबू हरिबोल 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 बोलिए जगन्नाथ भगवान की। जीवा ताली टिके दब कला बाटो रे बाटो मंगला देखिबा अठोला बाटोरी बाटो मंगला देखिबा अठोला पंचमान कमेला स्नान करिबा थका मन चाल जीवा चका नयन देखिबा थका मन चाल जीवा चका नयन देखिबा। बोलिए जय जय जगन्नाथ भगवान की। और बापा मैंने माँ मैंने जगन्नाथ चल दर्शन करवा आपन को अड़ुआ तोड़ा करूनी सार कहते बड़दान मझे गोटे नदी जा मालिन नदी आज्ञा से राजा था प्रताप भानुदेव माँ ना हूँ श्रद्धामणि देवी रुनु तो भल ना श्रद्धांजलि टी हाँ ठीक अच्छे सबू मु इनक्वारी कर हाँ आईला बेले आज्ञा अजस्र स्नेह भाईना कौन खाइबे गोटे थाली रे फल आनी सत घर को लेकिन जी डोले हम बा एति हो आनी भाईना खाइले तुम न खाइले मत भल लगे कौन आज्ञा आउ नहीं जीवी एमा परदिन जीवी भद्रक गले कहि तुम मान कथा भद्रक गले तुम मान कथा कहि जे जाइथिली नानपुर एते स्नेह एते भल पाइबा जीवन रे कोठी पाइन सबुदिन आज्ञा मंच चली बुढ़ी जानी सबुदिन कौन प्रोग्राम ना किंतु आज सबुठु नानपुर स्टेज आपणकर साजसजा मंच सदेवा सबुठु एक नंबर। बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की जय। और माँ मैंने काली राति पाइले आपण माने यूट्यूब रे आम कार्यक्रम आज देखिए शूटिंग होछि लेखा ही श्री जगन्नाथ कथा अमृत नानपुर बालीचंद्रपुर चंडीखोल श्री मनोज प्रधान काली मो नाम मारिबे यूट्यूब रे आपनकर आजिर प्रवचन समग्र ओडिशावासी आसंता काली देखिबे। बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की जय। सरधा बलि रे मोर पाही गला राती चंदन तुलसी बस गलाती चहटी सरधा बलि रे मोर पाही गला राती
चंदन तुलसी बास गला की चहटी लगिला पहुँची गली स्वर्ग रे जेमिति लगिला पहुँची गली स्वर्ग रे जेमिति रे कला मूर्ति श्रीक्षेत्र रे आहा की शांति रे कला मूर्ति श्रीक्षेत्र रे आहा की शांति शरधा बलि रे पाही गला राती चंदन तुलसी बास गला की चहटी चंदन बलि रे मोर पाही गला राती चंदन तुलसी बास गला की चहटी मो टॉपिक सरीबनी सियाड़े सियाड़े मो टॉपिक सरीबनी माँ मैंने मत पार्टी करेंगे आम आंठू गोड़ कौन होगा बसैक चलई गोटे मोर माँ मैंने बापा मैंने बाट रे बाट मंगला देखिबा 18 नोड़ा बाटरी बाट मंगला देखिबा 18 नोड़ा पंचमन एक मिला धरित्री स्नान करिबा चाल जीवा चका नयन देखिबा भक्का मन चाल जीवा चका नयन देखिबा। जय जगन्नाथ भगवान की। और बापा मैंने माँ मैंने निवेदन करी हैं टे पलैबा सारे कहते मालिनी नदी कथा छाड़ी जीविनी सार मन दुख हम आज्ञा मालिनी नदी मझिरे बहिकी जाऊला आगुरी 6टा रथ होता एबे केतटा रथ होउची 3टा रथ आगुरी होता 6टा रथ 3टा रथरे जगन्नाथ नदी एपटू जाऊले डंगारे पारी होते आर पटे पुणी 3टा रथ थुआ होता गुंडीचा घर को जाऊले प्रताप भानुदेवंकर माँ श्रद्धामणि देवी जगन्नाथ दर्शन न कले अन्न जल स्पर्श करती आषाढ़ मासरे आज्ञा वर्षा पवन है बन्या है जे आउ जगन्नाथ एपटू आसी पाइले प्रताप भानुदेव माँ श्रद्धामणि देवी मरिबा पड़ले अन्न जल किसी स्पर्श कले ना जगन्नाथ को न देखले मु अन्न जल स्पर्श करी प्रभु अन्न जल स्पर्श करी मो माँ मैंने आसंता काली कहबी कहीं जगन्नाथ कान नहीं कहीं जगन्नाथ आखि अच्छी पता नहीं कहीं जगन्नाथ हाथ अच्छी पापुली नहीं कहीं जगन्नाथ ओठ अच्छी पाटी नहीं कहीं जगन्नाथ शरीर अच्छी पाद नहीं कहीं जगन्नाथ छाती नहीं मोर माँ मैंने जगन्नाथ पाखु काली के खाली हाथ आसोनी तमें मो रागुथ ना कौन कागज पत्र आणिक आसबू जमीबाड़ी नहीं शुण कौन आनब शुण 4टा जगह को जीवन में खाली हाथ जीवनी कहबी माँ मैंने जीवन में 4टा जगह को खाली हाथ भाई मैंने बापा मैंने जीवनी गोटे द्वार है देवद्वार जिते मंदिर को जीव फुलुटे हो तुलसीटे हो बेलपत्रटे हो धूपकाठीटे हो कदलीटे हो पानी ढाले हो दुबपत्रटे हो नहीं कि जीव खाली हाथ में केतले मंदिर को जीवनी देवालय को जीवनी है आउ कोठी खाली हाथ में आसबनी गुरुद्वार को केतले खाली हाथ में जीवनी जी तुम गुरु शिक्षा गुरु हूँ बा दीक्षा गुरु हूँ तुम कूल पुरोहित हूँ तुम कान जी नाम देते घर को गला बेले बिस्कुटे हो चॉकलेट हो मिक्सचरटे हो नहीं जीव खाली हाथ में गुरुद्वार को जीवनी बुझेगा टी ना नाई रागुच आउ कोठी खाली हाथ में जीवनी ना आज्ञा बंधु द्वार को खाली हाथ में जीवनी काली कौन कला मो ड्राइवर जी गाड़ी चलू आनी सिंगी बाबू राउरकेला भौणी घर जाइए प्रोग्राम को कहले गोटे गोड़ी जुड़े शिकार कर मुझे सिंगी बाबू कौन भौणी घर नहीं जाइल ना भाईना टे मिठा फिठा नहीं धन्यवाद जी न नहीं जीव कौन कहे मामूटा हम जे खाली हाथ घर को आई सका निंदा देवे हाँ कि नहीं माँ मैंने कौन किसी कहून तो भगवान द्वार को खाली हाथ में जीवनी गुरुद्वार को खाली हाथ में जीवनी आउ कोठी जीवनी बंधु द्वार को खाली हाथ में जीवनी सत्संग शुणी आसला बेले खाली हाथ में आसोनी माँ मैंने आउ काली आसोनी
ଆସିବଟି ଯାହାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ଯିବ। କଣ ଦକ୍ଷିଣା? ଏ ମା ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ। ତୁଳସୀ ଟିକେ ହଉ, ଫୁଲୁଟେ ହଉ, ପତ୍ରୁଟେ ହଉ, କାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଣିବ। କାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗି କରିବା। କଣ କହୁଛ? ଧୂପକାଠଟେ ହଉ, କାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଏଠି। ଆହା ମୋ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆହା ମୋ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆହା ମୋ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆହା ମୋ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ। ବାଜେ ଶଙ୍ଖ ଭେରି ତୁରି ଭୁବନ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆହା ମୋ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆହା ମୋ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆହା ମୋ ନନ୍ଦ କୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦ। ତବଲାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ତବଲା ବାଦକ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଗୋପୀ ସାରଙ୍କର ଛାତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମଞ୍ଚ କ୍ୟାସେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବିଶୁ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆସେ। ଭଲ ବଜଉଛନ୍ତି। ହଉ, କାଲି ଡାକିଆ ନା ଡାକିଆନି? ଆଉ ଏପଟେ ଯିଏ କିବୋର୍ଡ ବଜଉଛି ବୟସରେ ବହୁତ ସାନ, ଆଜ୍ଞା +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପଢୁଛି, +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପଢୁଛି, ପୁଅ ବୟସର। ତାର ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଯୋଉ କଳା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା। ମହାପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ। ଜୋରଦାର କରତାଳି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତୁ ସୁଦିତ୍ୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଆଉ ଯିଏ ପ୍ୟାଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପ୍ୟାଡ ବାଦକ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ, କ୍ୟାସେଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବଜାନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି। ଏବଂ ଇଏ ଯିଏ ବସିଛି ଗୀତ ଗାଉଛି ଠିକ, ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ, ଇଏ ହଉଛି ମୋ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ ହେଲା। ମୋରି ପାଖରେ ଏଡିଟର ଏଡ ବଡ ହେଇଛି ହେଲାଣି, ପୁଅ ତ ଆଉ କଣ। ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ କହିଥିଲି ଚିକୁକୁ, କହିଲି ଚିକୁ ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ କରିବୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଇଯିବି। ସାଉଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ବଢିଆ ଟି? ନାଇଁ ମୁଁ କହିବିନି, ଆମେ ଆପଣ ରାଗିବେ ମତେ। ଭଲ ଟି? ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇ ବି ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆସେ। ଟିକେ ନମସ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ହଁ, ଆଉ ଟିକେ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ। ବଢିଆ ସାଉଣ୍ଡ। ମୋର ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ, କଥା କୋଉଠି ଥିଲା ଭୁଲିଗଲି, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲି। ମହାପ୍ରଭୁ 6ଟା ରଥରେ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାମଣି ଦେବୀ ଆଉ ଖାଇଲେନି ପିଇଲେନି, ମରିବାକୁ ପଡିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଠୁ, କଣ ଶୋଇଛୁ? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବିନି। ନା କରେ ମୋ ଦର୍ଶନ, ଏଇଠି ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଏଥର ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ନା ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ହବ? ମୋରି ଭଳିଆ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ କେହି ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ରାଜମାତା। ଜଗନ୍ନାଥ ବତେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାମଣି କାଲି ରାଜ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରିବୁ, ରାଜକୋଷରୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବନି। ନା ନାଇଁ? ନା କଣ କରିବୁ? ନା ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କହ ସମୁଦ୍ରରୁ ମୁଠେ ମୁଠେ ବାଲି ଆଣିକିରି ଏ ମାଳିନୀ ନଦୀରେ ପକେଇବେ। ନା ପ୍ରଭୁ ପକେଇଲେ କଣ ହବ? ନା ପକେଇଲେ ଆପେ ଆପେ ଏ ମାଳିନୀ ନଦୀ ପୋତି ହେଇଯିବ। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏ ମାଳିନୀ ନଦୀ ବାଲିମୟ ହେଇଯିବ। ତୋ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାମଣି ଦେବି ବୋଲି, ତୋ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧାମଣି ବୋଲି ଦେବି, ତୋ ନାଁ କୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଲୋକ ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାଁରେ ଆଜିଠୁ ଏ ବାଲିର ନାଁ ହବ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ। କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତତେ, ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁ ନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଲିରୁ ହାତେ। ବୋଲିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ। ହାତରେ ମୋ ମୁଠା ଉଠା ଶରଧା ବାଲି, ଠାକୁରେ ଶରଧା ବାଲି, ନରେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ପଡେ ମଥାରୁ ଝରି। ହାତରେ ମୋ ମୁଠା ଶରଧା ବାଲି, ଠାକୁରେ ଶରଧା ବାଲି, ନରେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ପଡେ ମଥାରୁ ଝରି। ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି। ମୋର ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ, ଚିକୁର ବଡ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ ଭଉଣୀ ଭିଣେଇଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାଳି ଆସେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କର ତାଳି ଆସେ। ଆମ ବଡ ଭଉଣୀକି ଆଜି ଦେଖିପାରିଲିନି। ମହାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କର ସର୍ବରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଲି ଟିକେ ପହଞ୍ଚିବା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଲିକି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେବ ପିଲେ। ଚାଲ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ହେବା, କିନ୍ତୁ ନିୟମ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା। ଆଗରୁ ଏବେ ସିନା ସବୁ ଟ୍ୟାପ ଲାଗିଛି, ଆରେ ଏବେ ସିନା ସବୁ ଟ୍ରେନ ବସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ କୋଉଠି ଟ୍ରେନ ବସ ଥିଲା? ସବୁ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ, ଶଗଡ଼ରେ ବାପା ଯାଉଥିଲେ। ମଉସା ଚାଲିକି ଯାଇଛ? ଏଇଠି ଦେଖ ଯାଇଛନ୍ତି।
ହେଲା। ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ମୁଣ୍ଡେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଚାଲିକି, ଦିଅ ଗୋଟେ ତାଳି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି। ମୋର ବାପା ମାନେ ମା ମାନେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଚାଲିକି ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ବାଟ ଯାକ ରୋଷେଇ କରିବେ, ଖାଇବେ, ପୁଣି ଚାଲିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଆ ଧୁଇ ନାହିଁ, ଧୂଳିଆ ପାଦରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କୋଉ ପାଦରେ? ଧୂଳିଆ ପାଦରେ। ଏବେ ଆମେ ଟ୍ୟାପ ଲଗେଇକି ବୋପୁଆ ଗୋଡ଼କୁ ହାତକୁ ଧୋଇ ଦଉଛେ, ସରକାର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ୟାପ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବନି, ରହ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଦେଲ, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଟିକେ ଛୁଇଁବ। ପିଲେମାନେ, ଏ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୁହଁ, ଏ ଅରୁଣ ହଉଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାହନ। 1800 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା, ଏ ଅରୁଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ରଖା ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ଉପରକୁ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋତା ହେଇଛି, ଦେଖାଯାଉଛି, ତଳକୁ ସେତିକି ପୋତା ହେଇଛି। ହଁ, ଯେତିକି ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ତଳକୁ ସେତିକି ପୋତା ହେଇଛି। ମୋ ମା ମାନେ ଏଇଠି ଟିକେ ଛିଡା ହବ, ଭିତରକୁ ଯିବନି, ରହ। ମନ୍ଦିରର ମାଲିକ ଆଣିକି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ଖାତା ଖତିଆନ ନାହିଁ ରେ ପିଲେ, ସବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ। ଶ୍ରୀ ବୋଲନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥ କଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ ମନ୍ଦିର ନାଁ କହୁନ କଣ ବୈଛ? ସେ ମନ୍ଦିର ନାଁ କଣ? ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ଦେଉଳ, ଶ୍ରୀ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ, ଶ୍ରୀ ଭୁଜ, ଶ୍ରୀ ପୟର, ଶ୍ରୀ ଅଧର, ଶ୍ରୀ କରପଲ୍ଲବ, ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଗ ଟିକେ ମନ୍ଦିରର ମାଲିକ ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ମାଲିକାଣୀ? ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଉପରେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ 3 ଜଣ ନର୍ତ୍ତକୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ 3 ଜଣ ନର୍ତ୍ତକୀ, 6 ଜଣ ନର୍ତ୍ତକୀ ଦି ପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ମାଲିକାଣୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମ ପୁରୀରେ କହନ୍ତି ବାଟ କମଳା ବା ବେହରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଇଠି ଟିକେ ମୋ ମାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ମା, ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଭିତରେ କେତେବେଳେ କଣ ଭୁଲ ଠିକି କରିଦେଇଛି, ତ ଘରକୁ ଟିକେ ଆଇଛି ମା, ତ ଘରକୁ ଟିକେ ଆଇଛି ମା, ଟିକେ ତ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଯୋଉଟା ଖାଇବାକୁ ଦବୁ, ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଦବୁ ମା, ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରେଇବୁ। ମା, ତୋରି ଲାଗି ମୋ ଘରେ ସବୁଦିନ ଚାଉଳ ଫୁଟୁଛି ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ, ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ଘରର ମାଲିକାଣୀ। ମା ଟିକେ ଦୟା କରିବୁ, ଯାହା ଦୋଷ କରିଛି କ୍ଷମା କରିବୁ। ଏତିକି ମୋ ମାକୁ କହିକି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବ। ମାଗିବିନି, ହୁଳହୁଳି ଦବ, ଦବଟି ନା ରାଗୁଛ ବା? ଏଇନେ ନୁହଁ, ଏଇନେ ନୁହଁ, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ହୁଳହୁଳି ମାଗୁଛି, ଦବ ବୁଝିକିରି। କଣ ବୁଝିକି ଦବ ନା? ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗୋ ସାଗର ଦୁଲଣୀ। ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णु घरणी। नमस्ते कमला अति दयावती। स्थावर जंगम कीट आदि पालु नीति। नमस्ते कमला माई अति दयावती। स्थावर जंगम कीट आदि पालु नीति। आउ कौन लिखिले बलराम दास? कहला मुही चंडालुणी देवे टेकी देवी अर्ण। हरिबोल हरिबोल हरिबोल। मन ही करिब प्रभु कालिया गंजन। मुही चंडालुणी जेबे टेकी देवी अन्न। मन ही करिब प्रभु कालिया गंजन। घरे केतेबेले नारी ऊपर हाथ उठेबेनी, से झियो हो, भौणी हो, माँ हो, स्त्री हो, नारी ऊपर हाथ उठेबेनी। कहीं ना जगन्नाथ जी विश्व ब्रह्मांडर मालिक, दी भाई जाक 12 वर्ष खाइया पाइले। जो मैंने नारी को आखिरे लुह दियंती, जेते रोजगार कले तांको अंटिबनी। जा घरे आज्ञा नारी हसुथिबो, ता घर को लक्ष्मी जीवा आसिया करिवे। जा घरे सबदिन नारी कांदुथिबो, ता घर को महालक्ष्मी जीवेनी। निवेदन करिवी, तांको केतले हाथ उठेबिनी, कांदेबिनी।
जाइले गोटे गाँव रे आज्ञा ये कथा कहली आ ता परदिन ता बहु शाशु को देइछि भल करी शाशु आसिक मत प्रवचन दे सारे पचारा कहला पुओ काली भल बतई देलु आ कौन मुझे कौन ना नारी आखिरी लुह दबनी मत देइछि माँ माने हाँ तमें जमी झीर स्नेह पाइब सेमिति घरे शाशु शशुर को माँ बापार सम्मान दब ताहले झीर स्नेह मिल दिंतु गोटे चलो तार हरिबोल हुड़हुड़ी कर ताली बोलिए जगन्नाथ भगवान निवेदन करी मोर माँ मैंने कहले मुही चंडालुणी देवे टेकी देवी अर्ण ठाकुरे चंडालुणी मु तो हऊ मु ताहले मो बापा लुणिया ना हाँ ताले मु टेरी ना हाँ आगे लक्ष्मी टे टेरी नुह बलभद्र कहले कुआड़ू गोटे टेरीटा को धरिकी पलि आइछु ता बापाटा लुणियाटा गरजुची विदा कर विदा कर विदा कर से दिन लक्ष्मी कही कहले प्रभु मु चंडालुणी जो दिन खाइबा देवी तमे दी भाई जाओ खाइयो बलभद्र कहउछन्ती खाउछन्ती कहउछन्ती काना रे ए हाथ रंधणाटा लक्ष्मी रंधणा भलिया लागुची कन्हई कहले कहले भाई लागुची कोन ए बरा लक्ष्मी चंडालुणी रांधिकी दउची ना कहि दे थरा बड़ देउळ को जिवे आउ आउ आगर उषा करबिनी लक्ष्मी कहले जदि प्रभु मु जीवी ताले गोटिए शर्त ना कोन ना चंडालु ब्राह्मण जाए छोड़ा छोड़ी हेबे हरि 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 बोलो हरि सारी निज हाथ मुंडे बोलू थिबे चंडालु ब्राह्मण जाए छोड़ा छोड़ी हेबे हरि सारी निज हाथ मुंडे बोलू थिबे माने आनंद बजार रे छुआ छुती नहीं हला आनंद बजार रे भाई बहु देडुसुर मामू मणासुर किछि नहीं समस्ते आनंद बजार रे आनंद करिवे भजन आ भोजन गोटिए जगार हुए ता ना होची आनंद बजार जेमिति आज नानपुर रे चिकु भाई आपण माने समस्ते मिसिकरी भोजन आ भजन गोटिए जगार करिसंती आज ये खेल पड़िया पालटी गला आनंद बजार बोलिए जगतर नाथ जगन्नाथ भगवान की जय श्री मंदिर ठाकुर तीनोटी भाई भौणी रहंती एकाठी 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 जणे कोराटी जणे कोलाटी जणे गोराटी जणे कोलाटी जणे कोराटी